تو مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے جواب میں اب پاکستان تحریک انصاف کا اور رد عمل ہے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا۔ مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خط لکھ کر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، اس قسم کی باتیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کی تھی۔ یہ سیاسی باتیں ہیں، وہ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے۔ عمران خان وہاں کھڑا ہے جہاں مریم نواز کے والد اپنی پوری زندگی کھڑے نہیں ہو سکے، یعنی میاں نواز شریف کے اوپر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے ڈیل ماری اور پاکستان سے نکل گئے۔ اور وہ تو ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جب مریم نواز خود بھی انٹرویو دے رہی تھی، مریم نواز کی والدہ مرحومہ بھی انٹرویو دے رہی تھی، اور یہ سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے بکسوں میں قیمتی سامان ڈال کے تو پاکستان سے سرور پیلس جا رہے تھے جدہ میں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کیسے میاں نواز شریف جو ہیں ان کو پلیٹلس نیچے گرا کے اور کئی سالوں کے لیے برطانیہ بھجوا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے، کھڑے نہیں ہوتے، تو لہذا ان کو باقی لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے ہیں۔ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی آفر بھی کی گئی تھی اور مریم نواز کے جواب میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے، البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی، آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا، وہی اصلی آواز ہوتی ہے، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیل میں عمران خان جو ہے وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے۔ جمہوریت اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے۔ پورے پاکستان نے ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے، جیل میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے، یعنی نہ کوئی فیلڈ مارشل اتنا اہم ہے، نہ کوئی صدر اتنا اہم ہے، نہ کوئی وزیر اعظم اتنا اہم ہے، نہ کسی اور عہدے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اتنا اہم ہے، کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی سربراہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک آدمی عوام کی نظر میں اہم ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے کسی بھی حلقے سے عمران خان ایک بندے کو ڈیوٹی لگا دینا کہ یہ والا وہ بندہ ہے جس کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو یہ سارے مل کر بھی الیکشن لڑ دیں، عمران خان کے اس بندے کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ناظرین جس نے اپنی بدقسمتی، اب ان سب کی بدقسمتی ہے، ریلیونٹ ہو گئے، ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے، عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ کوئی ٹاک شو اٹھا لے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ کوئی آپ سوشل میڈیا اٹھا لے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ آپ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی بھی ایک معاملہ اٹھائے، آپ کو پتا چلتا ہے عمران خان امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے اپنی اہمیت اکٹھی بھی کر لینا تو وہ اس کا 5% بھی نہیں بنتی۔ تو آج تو عمران خان کا طوطی بول رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے 70 سال سے پاکستان پر مسلط جو جابرانہ نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ رؤف کلاسرا صاحب ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں نوٹ لکھتا، ایک چیز لکھتا، اور میں اس میں کہتا جی میں 9 مئی کو اندر تھا، جو میری پارٹی نے کی میں معافی چاہتا ہوں، تو معاملہ ختم کرتا۔ رؤف کلاسرا صاحب 70 سال سے معافی ہی تو مانگ رہی ہے یہ قوم۔ ابھی بھی ہم سارے صحافی کیا کر رہے ہیں؟ جو ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، فسطائیت کر رہا ہے، مار رہا ہے سب کو، اس کو برا نہیں کہتے۔ جسے مار پڑ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم صلح کر دو۔ جو کمزور ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی یہی نواز شریف کو بھی مشورے دیے گئے، یہی مشورے زرداری کو دیے گئے، یہی مشورے بے نظیر کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیے گئے، آج عمران خان کو بھی وہی مشورے دے رہے ہیں۔ بھئی کوئی تو کھڑا ہو جائے اس ظلم کے ساتھ، اس جبر کے سامنے، اور ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ظلم اور جبر کا سامنا کریں اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو عمران خان سارے نہیں بن سکتے، وہ ڈٹ گیا اس نظام کے سامنے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری۔ یہ عمران خان کی حد تک لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں کا ریئیکشن دیکھتا ہوں،
ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास, जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है, अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा पे तो घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर धक्का डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कब गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से शायद लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। 9 मई का मामला है फैज हमीद के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो 9 मई, नंबर 2 क्या इमरान खान को भी फैज हमीद के साथ सजा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3 फैज हमीद का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आइए आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज हमीद को 9 मई में सजा हुई है, तफसीली फैसला आएगा, चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज हमीद को सजा दी तो फैज हमीद क्या अकेला था? फैज हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज हमीद से ऊपर या फैज हमीद के नीचे किसी एक शख्स को भी फैज हमीद के साथ सजा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई। फैज हमीद को अकेले को सजा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया, कौम को बेवकूफ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज हमीद की सजा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सजा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2 नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सजा होगी? कैसे होगी? यानी फैज हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सजा हो सकती है ना। 2 मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सजा क्या हो सकती है कि फैज हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये 2 चीजें। नंबर 1, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज हमीद और उसके वकला से, वकील से ये कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्जामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा,
क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं तो मैं कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए, और याद रखिएगा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज हमीद ने, बाकायदा लिख कर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो, लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज हमीद से ज्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी एक साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक साल तक फैज हमीद डीजी ISI के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त डीजी ISI के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, PTI के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, MQM के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किस ने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए ये गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो ये भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं। ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको? कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा।